Good morning. So, ari si Kian. Hi na. Hi! Hi guys. Hi! Kamalama school ko. Asikol ko. O, kadto kami sa school. Pwede ka inat. Hinit, pasok-pasok akalayo. Fayo man, nasakay fayo man, nasakay fayo man, fayo man, nasakay fayo man. Ano gusto gani? Ano gusto mo maging? Gusto ko maging isang sakay sa sige na, bye-bye. Bye-bye guys. So, let's go na. Sorry kami sa may kanabanan. Tara ka ta. Perting init. Perting initan. Paso na sa kuno. Ang kalo mo sa ano, pagsusuka. Kalo sa may ano, sige. Kalo sa may jacket. Pero grabing init. Grabe. Yes, correct. So, let's go. Yan, let's go. Grabing init. Alas 8 pa lang sa aga, grabing init. Grabing init. Hi na, hi. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye guys. Bye-bye, guys. Bye guys. See you. See you. Kahuway naman tadi yan sa may bato.